एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +2 फर्स्ट ईयर एजुकेशन रो शिक्षार अर्थ लक्ष्य और कार्यर सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। तो यार 4 मार्क क्वेश्चन आंसर मु डिस्कसन कर सारी जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट रे पाइबे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य तार लिंक देदेवी। तो सिलेक्टेड 3टी लॉन्ग क्वेश्चन बाहर चैप्टर रु। प्रथम क्वेश्चन है शिक्षार संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ आलोचना कर, जहाँकि मुझे पार्ट 1 वीडियो रे डिस्कसन करी। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कारण लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक टे लॉन्ग हो जाए। पार्ट 1 रे यही लॉन्ग क्वेश्चन टी आम आज डिस्कसन करवा। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करने को भूलिबे नहीं एवं तासह सांग मानक सह शेयर करंतु। तो शिक्षार लक्ष्य गुड़िक वर्णना कर, शिक्षार कार्य विषय आलोचना कर। तो आज आम एटा देखिबा। शिक्षार अर्थ लक्ष्य कार्य। लॉन्ग क्वेश्चन है शिक्षार संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ आलोचना कर। प्रथमे देखिए इंट्रोडक्शन। शिक्षा एक प्रक्रिया अटे, यह मनीष को मनीष करी गढ़ी तोलिबारे साहाय्य करे। शिक्षा विहीन मनीष कौन पशु सहित समान। भगवान सृष्टि मनीष श्रेष्ठ प्राणी मन रख, कारण अन्य जो पशु पक्षी माने थांती तांकर एते सेंस न थाए, तेणु भगवान सृष्टि रे जेते सबू जीव रही मनीष श्रेष्ठ प्राणी अटे। तार जो बुद्धि विवेक विचार करिवार शक्ति ताकू अन्य मानक ठारू अलग भाव में विवेचित होबारे साहाय्य करे। मनीष जीवन को सरस सुंदर करने दिगरे कौन शिक्षा दिग्दर्शन देता है। यह शिक्षाविद माने जीवन व्यापी प्रक्रिया बोली मध्य कही। केतेकंक मतरे मानव शिशुर माँ पेटरे थिबा बेल ठारू ही शिक्षा कौन आरंभ हुए एवं ता कौन मृत्यु पर शेष हुए बोली कही। तापर देखिबा शिक्षाविद जॉन आडम्स कौन कहते मतरे शिक्षा एक द्विमुखी बा द्विमेरु विशिष्ट प्रक्रिया अटे। एथिरे कौन दुई जन संश्लिष्ट थांती, जड़े विद्यादाता जे कि शिक्षक अटंती आ जड़े जे ग्रहण करेंगे शिक्षार्थी बा विद्याग्रहीता। जॉन ड्यूइंग मतरे शिक्षा एक त्रिमुखी बा त्रिमेरु विशिष्ट प्रक्रिया मध्य। आधुनिक शिक्षाविद माने विभिन्न मत पोषण करिथांती। सेमानंक मतरे शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया बा अनेक मेरु विशिष्ट प्रक्रिया अटे। सेमानंक युक्ति अनुसार आमे शिक्षकों ठारू ज्ञान आहरण करुथिबार तांकु शिक्षार एक मेरु भाव में ग्रहण करूचे। प्रथमे हैला शिक्षक शिक्षा शिक्षक सेहीपरि रे आमे कौन रेडियो टेलीविजन खबर कागज परिवार प्रत्येक आमे किछि ना किछि शिक्षा लाभ करू। माने शिक्षार गोटे गोटे मेरु अटंती। तापर देखिए शिक्षार अर्थ कौन कौन रही संकीर्ण एवं व्यापक। शिक्षार दुई प्रकार अर्थ अच्छे, से गुड़िक है संकीर्ण और व्यापक। प्रथमे देखिए संकीर्ण अर्थ। जो माने शिक्षार संकीर्ण अर्थर समर्थक माने जो रही से माने कौन कहती विद्यालय है महाविद्यालय है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गुड़ाक जो ज्ञान आहरण कराए ताहाकू कौन शिक्षा कहुए। एठारे कौन शिक्षायतन शिक्षक और शिक्षार्थी मानक मतरे कौन मध्य कौन होता है भावर आदान प्रदान होता है बोली कहते शिक्षाविद माने। जो माने उपरोक्त शिक्षानुष्ठान मानक नाम लेखाई परीक्षा दे कौन प्रमाणपत्र बा सर्टिफिकेट पाई न थांती सेमानंको अशिक्षित बोली आख्या दिया जाए। शिक्षानुष्ठान मानक निर्दिष्ट पाठ्यक्रम स्थिर होते आम जाचे। पीरियड्स गुड़ाक जो रही थे जो पुस्तक पाठ्यपुस्तक जो एजुकेशन है ओडिया है इंग्राजी है ये सब कौन गोटे गोटे पाठ्यक्रम से एवं ये पाठ्यक्रमर सिलेबस रही। निर्दिष्ट श्रृंखला माध्यम उक्त पाठ्यक्रम को शिक्षक शिक्षार्थी को बोधगम्य कराइबारे साहाय्य करिथांते। शिक्षार्थी को कौन शिक्षा जिते भी आम एग्जाम सरी जाए शिक्षार्थी को शिक्षा वर्षर शेष कौन परीक्षा माध्यम निजर अर्जित ज्ञानर प्रमाण बा एग्जाम देवाकू पड़े और एथिपाई कौन सर्टिफिकेट मिली था। तुम जानी +2 तुम जिते बेले सारीदेव तुम 10 पर सर्टिफिकेट पाई समस्ते पाइछ कि नहीं कमेंट कर। तो समस्ते प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट पाइछ 10th क्लास जे जेते डिग्री आनीछ जेते मार्क आनीछ जेते पॉइंट आनीछ जो माने दक्षतार प्रमाण जो माने एग्जाम दे न थांती पिना माने तुम बैचर समस्ते जानी जो माने एग्जाम दे न थांती प्रमाणपत्र
ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଥିରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଥିର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚକମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏହି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଏହି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଲେଖି ପଢ଼ି ପୁସ୍ତକ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣତେଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ ବା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପିଲାର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଘର ଲୋକ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ଏହି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଓ ପରିସର ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। କଥାରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ସମାଜଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା। କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଭାସ ମିଳେ। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଆଭାସ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ମା ପେଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଶାଣିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅହରହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରହିଛି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପେଟରେ ରହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସକମାନେ କହନ୍ତି ପିଲା ମା ପେଟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତ ମା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମା ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲାଟି ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୁଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଏ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାକୁ କ'ଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ନୁହନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ସ୍କୁଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏସବୁକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଏହାର ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା। କ'ଣ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଧରି ନେବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଶିଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା କେଉଁଟା ଭୁଲ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିକେ କମ୍ କାମ କରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା କେଉଁଟା ଭୁଲ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଥାଏ ଶିଶୁମାନେ। ପରେ ସେଥିରୁ ପିଲାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ହେଲା, ପାନ ଗୁଟକା ସବୁ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଧନ୍ଦା। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସର୍ବାଦ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଅତଏବ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୁଶିକ୍ଷା ସୁଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଶିକ୍ଷାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଣିଷକୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ତାକୁ ବିକାଶ, ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ, ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା, ସେଇଟା ହିଁ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା। ତାହା ଶିକ୍ଷା ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ବା ମଣିଷର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ପ୍ରଗତିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଏ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିମ ପାଇଥାନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ, ନା କି କେବଳ ଶିକ୍ଷକ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜଣେ
गुरु अटंती जी कि गोटे शिशुर भल चाहती तार विकास पाई सदा सर्वदा चिंतित थांती। तेणु एटा थिला एजुकेशन रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथमटी मु डिस्कसन कली एटा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रे तीनोटी रे मु शेष करदेवी भिडियोटी। तो 4 मार्क मध्य डिस्कसन कर सारी देखिनेब एवं वीडियो को लाइक करते पिला माने एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबिनी और निज सांग मान शेयर कर। थैंक्स फॉर वाचिंग।